እንደምን አደራችሁ፣ እንደምን ዋላችሁ። ዌልካም ቱ የጤና ወግ የኢንተርናሽናል ኤግዛምስ በዚህ ዓመት የመጀመሪያችን የሆነ ዌቢናር። የዛሬ ዌቢናራችን የሚሆነው በዩኬ የላይሰንሲንግ ኤግዛም ላይ ይሆናል። ስለዚህ እንደምታውቁት ከዚህ በፊት ብዙን ያቀረብነው በዩኤስኤምኤል ላይ ተመስርቶ ነበር። በዚህ ዓመት ደግሞ ለየት ብለን ወደ ዩኬ መተን ስለ ዩኬ ደግሞ ያለውን ስለ ሕክምና ላይሰንሲንግ ፈተና ላይ የምናወራ ይሆናል። በዚህ ሴሽናችን ላይ አብረውን ዶክተር ያዕቆብ እና ዶክተር አሚር አብረውን ይገኛሉ። ከነሱ ወደ መሄዳችን በፊት እኔ ትንሽ ስለ የጤና ወግ አንዳንድ ነገሮችን እናገራለሁ። እንደምታውቁት የጤና ወግ የቮለንቲር ቤዝድ ኦርጋናይዜሽን ነው። ሲጀምር በሁለት ሰው ጀምሮ አሁን ከ100 በላይ የሆኑ አክቲቭ ሜምበሮችን የያዘ ተቋም ነው። የጤና ወግ በዩኤስ ላይሰንስድ የሆነ ኦርጋናይዜሽን ነው። ስለዚህ በየጤና ወግ የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉ። ከፕሮግራሞቹ አንዱ ሜንተርሽፕ ፕሮግራም ነው። ይህን የሚያዘጋጀው ሜንተርሽፕ ፕሮግራም ነው። ስለዚህ የጤና ወግ ሜንተርሽፕ ፕሮግራም 3 ዲቪዥኖች አሉት። የመጀመሪያው የሲፒዲ ወይም ካሪየር ፕሮፌሽናል ዲቨሎፕመንት ፕሮግራም ነው። በአመት የተለያየ አይነት ትሬኒንጎች ያዘጋጃል። ሁለተኛው ዳይሬክት ሜንተርሽፕ ነው። ዳይሬክት ሜንተርሽፕ ደግሞ ማለት ቀጥታ ሜንተሮች እና ሜንቲዎችን እያገናኘ ሴሽኖች የሚሰጥ ወይም ሜንተርሽፕን ፕሮሞት የሚያደርግ ፕሮግራም ነው። ሶስተኛ ደግሞ ይሄኛው ነው። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ኢንተርናሽናል ኤግዛምስ ወይም ኢንተርናሽናል ካሪየር ፓት ይባላል። ይሄኛው ደግሞ የተለያዩ ሀገር ያሉትን የሜዲካል ላይሰንሲንግ ፈተናዎች ላይ ያተኩራል። ስለዚህ ላይሰንሲንግ ፈተናዎች ላይ ብቻ ሳይሆን ለሐኪሞች ማየት ኦፖርቹኒቲዎች አሉ ከኢትዮጵያ ውጭ የሚለውን ያያል እና በሱ ላይ ተመስርቶ የተለያዩ ዌቢናሮችን ያዘጋጃል። ስለዚህ ዛሬም ደግሞ ስለ ዩኬ ያለውን የሜዲካል ላይሰንሲንግ ኤግዛም ላይ የምናወራ ይሆናል። ይህንን ትንሽ ካልኩ መድረኩን ራሁ አለቅላትና እሷ እንግዶቻችን ታስታውቀናለች። ቴንክ ዩ ሳሪና። እኔ ስሜ ራሁ አማሃ ይባላል። አም ሪሰንት ግራጁዌት ፍሮም ኤኤዩ ኤንድ ከዚህ በፊት የጤና ኢንተርናሽናል ኤግዛምስ ዌቢናር ሲሪሶችን በማዘጋጀት እና ሞዴሬት በማድረግ ልታውቁኝ ትችላላችሁ። ዩዥዋሊ we used to focus on የዩኤስ ሜዲካል ላይሰንሲንግ ኤግዛም እና ሊቪንግ ኢን ዩኤስ በዛ ነበረ አትኩሮታችን። አሁን ግን ወደ አደር ኢንተርናሽናል ኤግዛምስ ቬንቸር እያደረግን ነው። ሶ ዛሬ በዩኬ ኤምኤልኢ ዩኬ ሜዲካል ላይሰንሲንግ ኤግዛም ውስጥ ስለ ፒላብ ያለውን ፕሮሰስ about the exam, the format and general introductory የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች ብሪፍ ልናደርጋችሁ ደግሞ ከእናንተም ጥያቄ ተቀብለን ዲስከስ ልናደርግ ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል። So I urge you guys to use the Q&A and the chat box. መጀመሪያ ላይ ዶክተር አሚር will have a very short የሆነ presentation ይኖረዋል and after that we're going to have a Q&A. So if you guys could put your questions in the question chats, we'll try to ask Dr. Amir and Dr. Yacob to the best of our abilities. So without further ado, let me leave this መድረኩን ለእነ አሚር ተወላቸውና ራሳቸውን እንዲያስታውቁ ለጋብዛቸው። ዶክተር አሚር። ሰላም፣ እኔ ዶክተር አሚር እባላለሁ። ሪሰንትሊ ፕላብ ወስጄ የነበረ ፕላብ2 እና I graduated from medical school 3 years ago ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ. And some of you actually እዚህ እነ ሰሪና እና ራሁን ታውቋቸዋላችሁ በደንብ። ከእነሱ ጋር ብዙ ጊዜ በኢትዮጵያ ሜዲካል ስቱደንትስ አሶሲዬሽን በሜዲካል ኤጁኬሽን ያተኮሩ ፕሮጀክቶች ላይ አንድ ላይ ሰርተን ነበረ። ብዙ ጊዜ ከፒር አሲስትድ ለርኒንግ ጋር ከሰሪና እና ራሁን ጋር ብዙ ጊዜ ሰርተናል። Over the course of 3 years, I've worked as a general practitioner, ትንሽ administrative work ሰርቻለሁ, little bit of everything ነካክቼ ነበረ and አሁን ሙዚክ እናንተ ጋር አገኛለሁ። So I'll try to keep it short and brief. አዳዲስ ተርሞች ይኖራሉ፣ አዳዲስ words and phrases ይኖራሉ፣ ግን I'll try to explain them to the best of my abilities. So we'll see what PLAB is and what UK residency looks like, the steps of the UK pathway, እነዚህ 3 ፈተኖች English language exam, any IELTS slow circling. I'll talk more about that. PLAB 1 and PLAB 2. Thank you, Dr. Amir.
አሁን ደግሞ ቻት ቦክሱ ላይ የላክንላችሁ ፕሪ ዌቢናር ሰርቬይ አለ። I want everyone to fill this form because it will help us make this webinar series more fitted to you guys. ስለዚህ ትሞሉልን and ዶክተር ያዕቆብ እስከዛ ድረስ አመሰግናለሁ ራዎ። ያው እንዳልሽው ዶክተር ያዕቆብ ጥላሁን እባላለሁ። አዲስ አበባ ተወልጄ ነው ያደግኩት። የጨረስኩት ሜዲሲን ቤንሱን በሜዲካል ኮሌጅ ወይም በተለምዶ ኮሪያ ሆስፒታል የምንለው ኮሌጅ ውስጥ ነው። ከተመረኩ ኦልሬዲ 2022 ነው ግራጁዌት ያደረኩት። ከሜዲሲን ውጭ ያው የኮምፒውተር እና ዲጂታላይዜሽን ፓሽን ስላለኝ ትልቅ ፕሮጀክት በተጨማሪ እየሰራው ነው። እንዲሁም ከረንትሊ ዛሬ ሎከም ስራ ውስጥ ሆኜ እያገለገልኩኝ እገኛለሁኝ። ሎከም ስራ ላይ ሆኜ ነው እየሰራ ያለሁት እያወራችሁ ያለሁት። ስለዚህ ሁለቱ ላይ ነኝ። አመሰግናለሁ። Okay, thank you, Dr. Yacob. So, አሁን we will go to the brief presentation by Amir. Okay, thank you. ይሰማችኋል አሁን? Yeah. All right, my slide ይታያል በደንብ አይደል? Yeah, ይታያል. Okay, so let's get into it. PLAB exam ምንድን ነው የሚለው? So PLAB stands for Professional and Linguistics Assessment Board Exam. The professional aspect stands for your medical expertise. And ይሄ በPLAB 1 እና በPLAB 2 የሚታየው ነው። The linguistics assessment ደግሞ your English competency level የሚታይበት ነው። This can be done in two ways, IELTS or OET የሚባለው። IELTS stands for International English Language Testing System. OET stands for Occupational English Test መሰለኝ። እኔ IELTS ስለወሰድኩኝ I'll be able to talk more about እሱ። So PLAB purpose ምንድን ነው? እንደ USMLE ኤግዛሙ ተወስዶ እንዴት ሌላ ሀገር ውስጥ how you can practice medicine and you can undertake postgraduate training or residency as an international medical graduate in the UK ማለት ነው. The traditional way we know medical school ከጨረስን በኋላ we become GPs and then we go into residency and then after finishing that we become specialists and then after specializing for instance in internal medicine we become internists and then we do 1 to 2 years of fellowship ለምሳሌ cardiology ከተሰራ we become a subspecialist or a cardiologist. This is what's done in ሀገር ለምሳሌ. But in the UK, so right now, I believe most of us, if not all of us, we are IMGs. We finished our internship, we have graduated, and we have our license. Either exit exam was done or exit COC number. That's where we are right now. The next step would be to pass PLAB fully and all its components. English proficiency exam, PLAB 1 and PLAB 2. እያንዳንዱን ትንሽ discuss አደርጋለሁ. After passing those exams, we register with an organization called the General Medical Council or the GMC. ይሄ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ እንደማለት ነው for the UK. It handles licensing, pre-licensing, and anything related to that. ከዛ በኋላ this is where the actual work starts. After the exam and you're registered, you start what's called Foundation Year Program 2. And ከዛ በኋላ this is a 1-year program. ከዛ በኋላ we start residency. Yeah, it depends on the duration ምን አይነት residency እንደሆነ. And then after residency we do fellowship just like we do it here in Ethiopia. So these 3 points in ትንሽ explain አደርግላችኋለሁ. So foundation year programs, foundation year or FY programs are 2-year programs, FY1 and FY2. FY1 basically means internship, just the way we do it. እያንዳንዱ ሮቴሽኖች ለአንድ ዓመት የሆኑ medical and surgical but ያላቸው specifically ይጠይቃሉ. And because we've done internship, we are exempted from doing FY1. So after internship, FY2 አላቸው. This is a mandatory 1 year of clinical work to be done as a doctor. Just like internship, you do it across various rotations, but you will have more freedom and along with it, you have more responsibility than an intern. ይሄ አንድ ዓመት እኛም ሀገር I think የተጀመረው ለሬዚደንሲ ፈተና አንድ ዓመት ወይ 2 ዓመት ኤክስፒሪየንስ ያስፈልጋል መሰለኝ. Just the same purpose ensures eligibility for residency or training program in the UK. So residency የሚባል ነገር የለም. Technically they call it training programs.
they have two types, run through and uncoupled. One thing about the UK and examinations and medicine, they have a lot of phrases and terms, fancy moni wadalu, but once you start looking at them again and again, it will stay. So run through residency programs, it means after finishing FY2, ከአንድ በኋላ you can apply for these programs. የተወሰኑ ነው ያሉት that are run through. For the whole duration of training, መቀጠል ትችላላችሁ ማለት ነው. Uncoupled, on the other hand, after finishing FY2, you apply for something called core training at Arialech, fundamental residency training nuts. ከዛ በኋላ you apply again for specialty training. So it has two applications ማለት ነው. Generally speaking, training programs in the UK last from 3 to 8 years, depending on what kind of specialty you want. So they run through የተወሰኑ ብቻ ነው ያሉት. To the best of my knowledge, ያሉት are pediatrics, obstetric and gynecology, ophthalmology, radiology, cardiothoracic, and neurosurgery. So what I gather from these training programs is that ከተጀመረ በኋላ ሌላ ነገር ማወቅ አያስፈልግም. They do not want you to know anything else once you end up becoming a cardiothoracic surgeon themselves. They don't want you to do any other surgeries, general surgery, አይነት skill ምናምን አይፈልጉም. They want you to be highly specialized in these specific topics. On the other hand, the uncoupled are everything else, all medical specialties. So for instance, the core training that I said, fundamental unitra, for medical specialties can last from 2 to 3 years, and general internal medicine training no mihono. And then after that, you go into specialty training, which includes all the medical specialties, cardiology, neurology, endocrinology, hulun. So that lasts from 4 to 5 years. At the Kale, it's anywhere from 6 to 8 years or 9 years marathon. The other surgical specialties, psychiatry, dermatology, ENT, hulunum, these are all uncoupled, which means you will need to apply twice. The core and then the specialty training. A little bit difference within the UK is general practitioner Milo term. In the UK, technically, they are considered consultants. They undergo 3 years of training and they are family and community health specialists, just like they are Ethiopia Australia. They are the primary care physicians and initial point of contact for most of the community are these GPs. After the 3 years of training, they might choose to specialize on certain specific topics or specialties, ለምሳሌ minor surgery ለመስራት or women's health ለመስራት. But this does not mean that they're specialists in that order. Still, አንዳንድ ጊዜ they might have to refer to specialists. So the actual steps to working in the UK, like I said, እነዚህ ሶስቱ ፈተናዎች ነው ያሉት: English proficiency, PLAB 1, and then PLAB 2. So the English proficiency exam, እኔ የወሰድኩት is the IELTS one. And መጀመሪያ ስፈተነው actually እኔ በደንብ አልገባኝም ለምን እንዳስፈለገ, because I thought በእንግሊዝኛ የተማርነው, we studied all our textbooks, Harrison, Nelson, ሁሉም in English. All our exams are in English. Short, viva, long, all the oral exams are also in English. But it becomes more relevant once you go to PLAB 1 and PLAB 2. So for IELTS specifically, it's scored out of 9. And like any language exam, it has 4 parts: reading, writing, listening, and speaking. Personally, I found writing to be tough because the kind of IELTS that they expect you to take is called the academic test. And to pass this, you need to have an average of 7.5. And eyandandu reading, writing, listening, and speaking, የነሱ score must be above 7. And personally, the writing was tough because academic writing, the Englishawyan, it's very, and for Americans as well, I'm sure, but scientific የሆነ method አላቸው, and they're very precise, efficient, and effective in their writing. It's not something that I'm used to, and I'm sure ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዛ ብዙ habit ያለው ሰው ያለ አይመስለኝም. So that was a little bit tough. And so once you take this exam, if you pass it, your IELTS results are valid for 2 years. ይሄ ማለት በሁለት ዓመት ውስጥ all the things that you want to do to start work in the UK, መጨረስ አለባችሁ: PLAB 1, PLAB 2, and registration. To prepare for IELTS, there are multiple resources, both paid and free. YouTube Live, if you Google, you find it. And personally, I used E2 Test Prep የሚባል. I will not be endorsing any program for anything እዚህ ጋር, ግን personally የተጠቀምኩት ይሄ ነው. Most likely the first Google search ስለነበረ ነው, ግን I found that they had good resources on YouTube and free materials ስለነበራቸው ነው.
The OET, like I said, I'm not really familiar with it. Again, it's basically just another English test, scoring ይለያያል ነው እንጂ it has the same 4 components: reading, writing, listening, and speaking. And I believe both of them are given at the British Council register አድርጎ መውሰድ ብቻ ነው። So once then you're done with the IELTS, the next step will be to register for PLAB 1. So in between these 2 points, the IELTS ከተፈተንን ካለፍን በኋላ we register for PLAB 1, and the way it's done is there are websites that I'll link at the bottom at the end of my presentation. But just to give you an overview, PLAB 1 is a written exam. 180 written multiple choice questions in 180 minutes. So if you want to manage it, they are case-based questions, which means እኛ ኳሊ ላይ ያገኘናቸው or I'm sure COC እና exit exam ላይ የነበሩት አይነት ጥያቄዎች ናቸው። Any of የወሰድኩት ፈተና ላይ the questions were very long. So 2 questions per page with paragraphs, lab values, choiceዎቹም ረዘም ያሉ. So this is where your English proficiency has to come in handy. You'll have to read it and comprehend it quickly and answer the questions. አንድ ደቂቃ ለአንድ ጥያቄ might seem like a lot, ግን if you skip that question በኋላ መለስበታለሁ የሚባል ነገር ካለ ደግሞ your time management really is put to the task. So these questions, and sample ጥያቄ አምጥቻለሁ አሳያችኋለሁ. Usually they'll ask you what's the next step, what's the next best immediate action, or what's the most appropriate action, either investigation, management, referral. So case-based, that's the thing they'll ask you. All clinical specialties are included with heavy emphasis NA, on medical ethics, which is a very huge component for the UK. The pass rates over the past 4 or 5 years, 70 to 74% of candidates who sat to take PLAB 1 passed it. And now, it all comes down to individual effort, but just to give you some stats. So let's look at this sample question. A 14-year-old girl attends the GP surgery. It's another term that you'll come across. GP surgery ማለት primary care clinic ማለት ነው. It just means general practitioner የሚሰራበት primary care clinic እንጂ surgery አይሰሩም, and they don't do any procedures. It's just በስም በተለምዶ የሚሉት ነገር. So this girl comes requesting OCP. She tells you that she's sexually active and that her boyfriend is in the year above her at school. Her parents don't know about the appointment or her request for the pill. So what is the most appropriate management? Advise her about safe sex and prescribe the pill. Contact her parents. Contact the local safeguarding team. The local safeguarding team ማለት እዛው ሆስፒታል ያለበት አካባቢ or clinic ያለበት አካባቢ ያለ team አለ that will handle anything that you're suspicious of, for instance, abuse or social services involved ለማድረግ የሚያስፈልግ ነገር ካለ. Contact the police or explain it is illegal to prescribe the OCP for her. Would anybody like to try it in the chat, or anyone? Yeah, the answer is A. So there are a lot of sample questions on the official websites. Yeah, the answer is A. Is because they have a huge emphasis on consent in minors and assessing mental capacity in minors or under 16. They have a lot of issues with regards to medical management. And how do you assess this patient? Here, PLAB 1 ጥያቄ ነው. ግን PLAB 2 ላይ ሲመጣ ደግሞ እንዴት ሊለወጥ እንደሚችል I'll try to explain it. But yes, the answer is A. Sometimes you might think that it might be illegal to prescribe it because she's a minor. They expect you to know some of their local laws. Prejudice መሆን የለብንም ለማለት ነው. So personally, my PLAB 1 journey የሚመስለኝ የነበረው my study time ሁሉን ነገር document አድርጌያለሁ from the beginning of ከተመረቅኩኝ ጀምሮ up until a few weeks ago. And now I say to myself I did it for 5 months, ግን really 2 to 3 months ነው ያነበብኩት. Again, there are multiple resources out there, both paid and free. Personally የተጠቀምኩት Plabbable የሚባል ነው. It's something you sign up for, and they have a question bank. Thousands of questions አሉ. እያንዳንዱ ጥያቄ there are MCQ questions. Once you answer them, explanation አለ.
And then the topic related to it, about OCPs, about consent in minors or mental capacity in minors, about local safeguarding team, about when it's not appropriate to prescribe it or you have to involve seniors. They will explain it to you. So this was a good resource learning. The other one is Oxford Handbooks. Oxford Handbooks, the UK government, I think, published me. These are their official textbooks for acute emergency. ለእያንዳንዱ specialty አለ. I'm sure you've come across it. የሆነች ቢጫ አረንጓዴ ቀይ ቢጫ መያዣ ያላት መጽሐፍ ናት. In the libraries ምናምን ይኖራሉ. And the thing is about Lab 1, thousands of MCQ question bankers ይኖራሉ. Whatever resource you use, it's going to be question banks. So አንድ ጊዜ ብቻ እነሱን ማየት might not be enough. So you need to manage your time when you prepare. And I know I said 2 to 3 months. Again, I believe 4 months is enough to prepare for Lab 1. I had Sarana Berinyani, Sarana Bara full time. Again, still, I think 4 months is more than enough to prepare for Lab 1. Now, what I want to focus on is Lab 2. So, Lab 2, and it's an OSCE exam. ሁላችንም OSCE ወስደናል. እኔ በፒዲያትሪክስ ብዙ ጊዜ ወስጃለሁ, in medical school, gynae ወስጃለሁ. But this is unlike any other OSCE I've taken. And now, so it lasts 3 hours, and you'll have 18 stations with 2 rest stations. So Asra Sujjustu will be the exam. You'll have 8 minutes for each station. And the way they conduct it is, whole Nagarale, and not their rooms divided, 18 rooms. Outside the room, you'll have a written prompt. Now you'll have 90 seconds to read what's written out there. And then once they tell you to go in, you'll have 8 minutes to do whatever is expected of you. And I have a sample station, and we'll see it together. So the station can take many forms. The most common one is a mock consultation. In the room, there's going to be you, the candidate who's taking the test. There will be an paid actor who will be role playing as a patient. And then there will be the examiner who's a consultant or a doctor who will be observing you. And now, every interaction that you have with the patient has to be read. I have to omit something. You have to treat it like a read situation. They're very good actors, so they wouldn't know how to probe you in ways that you don't want to be probed in. Now, you'll have to act it out and assume that it's read. Another way that it can happen is that prescription writing. So prescription writing, የተለየ ነው በጣም ከኛ ኦርደር ሺት አላቸው። እኛ ኦርደር ሺት የምንለው ዝም ብለን during internship በተለይ በራሳችን የምንጽፈው ነው። problem list, investigation, and then ኦርደሩ ራሱን እንጽፋለን ነው። ግን the way they have it for wards እነሱ ሀገር የተለየ ፎርማት አለው። all the resources አሉ on the websites መጨረሻ ላይ ስነግራችሁ, and you have to look through it now. Another thing they might ask you is to perform a procedure. It can be IV cannulation, blood sample ማድረግ, catheterization, የተለያዩ ፕሮሲጀሮች አሉና እነሱ መስራት ሊሆን ይችላል። On a mannequin, basic life support ማስተማር ሊሆን ይችላል. So there are multiple things. You might have to break bad news to a patient. So like I said, these are actors. They'll be better than actual patients when you tell them the bad news. How you do it, how you approach the patient, date interaction through your body language. If you have to manage angry patients or patients' relatives, I got an allergic reaction, or over anticoagulates that are, so you have to manage that angry patient. I'm sure in your internships in Saraziagar or even in our practice, say I got them in the situation, or we try to beat around the bush. Upfront, you have to be upfront and apologize, and also know the local complaint system. This is where it gets tricky with Lab 2. So generally the pass rate is 63 to 70%. Now I think for both Lab 1 and Lab 2, women tend to pass more than men by a slight margin. Can report or Zoom explain Arabic. So let's look at a sample station. These 4 sentences are what's going to be written outside of the door. You have 90 seconds to read this.
you're an FY2, which means a foundation year 2 in general practice. You are told that your patient, James Horton, age 45, has called to complain of pain in his head. You're not given any other information, and you must assess and manage the patient over the telephone. ስለዚህ ስትገቡ patient አይኖርም this time, obviously ስልክ አለ, and the examiner still ይኖራል። ስለዚህ patient ስለሌለ መኮሳተር እችላለሁ፣ መናደድ እችላለሁ does not work here, because they will be reading your emotions, your body language, your tone, ሁሉን ነገር ነው የሚያዩት. And so he says he has a headache. Now the thing is, a headache ሁላችንም ማኔጅ አድርገን እናውቃለን, or HPI ላይ ጽፈን እናውቃለን, right? The differentials are endless. It could be anything. But the idea is you have to manage this patient. Jameson በ8 ደቂቃ ውስጥ የሆነ ነገር አድርጋችሁ መላክ መዝጋት ይኖርባችኋል ስልኩ። So the way you approach it is the way they score it, እሱን አይታችሁ መግባት። So Lab 2 has 3 scoring domains or 3 scoring components. አንደኛው data gathering, technical and assessment skills. ይሄ ማለት the information that you extract from the patient. It can be history and physical. ምን አይነት ጥያቄ ነው የምትጠይቁት? You can ask anything. እኛ ክለርክ ስናደርግ long case or case report ስንጽፍ when we're in medical school 10 ፔጅ የሆነ ነገር ለመጻፍ ጥያቄ እንጠይቃለን፣ patient እናስቸግራለን. But you have 8 minutes and you have to extract relevant information. Are you relevant with the questions that you ask? Your physical examination, obviously, እያንዳንዱን ነገር መስራት አንችልም. But if it's a headache, maybe you might have to do neurological examination, neck stiffness አለኝ ብልና meningitis suspect ካረጋችሁ you might have to do that. Fundoscopy ሊያስፈልግ ይችላልና you have to be specific. Another thing is you might have to do practical procedures, like I mentioned, or investigation mazas. Obviously, you won't be doing the investigation, but when you mention it, information is at each other. The second component is clinical management skills. Hey, now, once you've extracted the information from the patient, data on kagenya buhala, hey data lenante diagnosis satwatwale. Are you able to formulate a diagnosis of the patient? All right, you've described the headache, maybe unilateral photophobia yellow, and you're suspecting a migraine. And now you tell the patient you might have a migraine blood. Then you have to explain what it is. What is a migraine? Why does it come? Why is he having it? Does he have it with aura or without? Everything you can explain or batra. And then the next step is formulating a management plan. Diagnosis negratutal. So this management plan communicate long, short, and since you're talking with a medical professional, because recite severe acute malnutrition, 10 steps. You just have to recite those 10 steps with medical terms and everything. The patient must read that. Now, they will see, are you able to explain it well to a patient? So these are the 2 domains. The third one is where people struggle the most. It's called interpersonal skills or IPS. Your English proficiency and dates test. Is your consultation patient-centered? Are you involving them with everything? When you ask a question, open-ended and close-ended, is it correct? Your patient report, does the patient like you? It can be an angry patient. It can be a patient that's crying when you tell them bad news. Again, no matter what, are they okay with you? Nanta consultation will like your professionalism, and are you adhering to ethical principles? So in that station, the examiner will be noticing your interaction with everything. A patient to go with the examiner themselves, with the prescription paper, how you write it. Is it legible, your handwriting? You'll have a bunch of papers and pen. Are you able to clean up after yourself? Mannequin, you might have to do some physical examinations, study digital rectal exam, neurological exam, or any abdominal exam. Are you treating the mannequin like a real patient? Our digital rectal exam or a testicular exam, the mannequin is just the external genitalia, no? Symbolograph or manakakat, I want it. Just like a real person, so each station, they'll be marked against these 3 domains: data gathering, clinical management, and IPS. All of it is scored out of 4. And now the amount of Lab 2, you need to pass at least 10 stations
ከ16ቱ እና ለእያንዳንዱ ዶሜን ተደምሮ መጨረሻ ላይ your score must be above the cutoff score. Every ፈተና ላይ ይለያያል ይሄ, so there's no set point. Nah, this is decided on every exam. Hey, at least it's set. 10 stations need to be passed. And personally, what happened for my PLAB 2 is my study time was 6 weeks. But at Ariala number, to be honest, I need to check the number. And I did attend an academy. People mostly the PLAB 2, they attend academies online or in person. And it's Samson Academy about. Personally, yes, I'm doing a course at the academy, but the good thing is they have mocks. So, Yazagajadu, a mock PLAB 2 exam with the same scenario, 16 stations, Maracay, no, Gapatri, consulting Paragobat. And the other good thing about the academy, I was able to meet other candidates. Unfortunately, again, there are other candidates, other IMGs, just like you, who are taking the exam now. And you can practice your communication skills, your flow of consultation is in natural, practical scenarios and practice because they have mannequins and materials. And another good thing about the academy, I saw things that I've never done or I've never encountered in my medical school or practice. So Andingyao, arterial blood gas. I don't know if you guys are familiar with it. Any personally, I chalakem. Yetuga sample it's very important the DKA, the COPD, asthma management. Again, after test apparently point of care testing again. How to the steps to do it, the kind of needle, a lot of things. So that's something new that I got. And nebulizer, I chalakem. Internship places the patient had an acute asthmatic attack. A spacer, you just cut up a water bottle, chapulai attach marag inhaler, but they have nebulizers and it tells you they showed me Zaga liquid medhanitun mistargun IV cannula are different Zaga and hey was the funniest one because dressing under the cannula, which means cannula kagaba bahala miaragut plaster and step which you would need to know. Probably element but plaster source spray plaster but it has their own steps and they expect you to know this. They will not accept they won't accept it obviously. So another thing that surprised me the most, obviously from the equipment and material, prescription like I said, and emphasis on communication. I know I said this with English language testing. Again, I will emphasize it again, but they will see your communication skills. One of the ways they test this is something called ICE, ideas, concerns, and expectations. Why they need to do this? Again, I'm just accepting it. It's a UK thing, or again, idea means you ask the patient what could be the cause of your problem. Patient. So what could be the cause of your headache? What do you think is causing this headache? Already history you already have a diagnosis in mind, and you still need to ask this enough. My home, no, we all know it. You don't ask our patients. Concerns, finish understand that because for instance, one of the scenarios they might give you, herpes zoster patient, an elderly woman with shingles. I mean, her concern is not the shingles per se. Again, maybe in 2 days, her grandson will come to visit, and that's what she's most concerned about. So medhanit mastatu minmaratu vaccination might not be her concern, but she wants to play with her grandkid now. Can I do that? As soon as expectation means you ask them what they expect from the consultation. I know it sounds very weird. Consultation like but this is something they expect of you. Another obviously common thing would be the epidemiological differences. Zagar, the one common thing, Lenny, but standard even from PLAB 1 all the way to PLAB 2 is their emphasis on elderly care or geriatric care. And very common problem with Zagar is dementia and Alzheimer's disease. Zagar, personally, even as an internal medical student or GP, outpatient to neurodegenerative disorders, rare number, maybe Parkinson's, Alzheimer's and dementia, even in psychiatric attachments.
Zagar, because they have an aging population, they have a huge emphasis on dementia, which is something I found very surprising. Again, it's not the only one. There will be multiple things you come across during your prepping. So prepping for PLAB 2, what does it actually look like? What I would advise you to do is research. Read about everything. Medical school ከጨረሳችሁ በኋላ note that there are multiple options outside of the UK, outside of medicine, outside of clinical practice. You can stay a GP. You can go into medical business if you want to. You can do medicine-related masters, scientific, like neuroscience or molecular science, or you can go into medical education, which I plan to do. I'm still passionate about it. And you can go into public health, which is very important nowadays. Global village, global health, global surgery, or healthcare management. Or you can do residency specialty training. And after residency, the subspecialty apply or you can go to the US, UK. Unfortunately, is the English channel. I mean, maybe there's someone else who knows another language. Our choices, because of our language, it's also US, UK. In the Middle East, Australia, New Zealand, Canada is a little bit weird. Because of that, we're very limited. Or you can do something else. But for the UK specifically, I urge you to know the life of a doctor in the UK. Lazzi, there are the Reddit website, there are multiple subreddits with people talking about their life as GPs, as doctors, as junior doctors, as medical students. Discussion center Miarago is not about medical knowledge and patanaoch, again, generally about their life and how it relates to their government. Because Zagar, Hakim Mohon Malat, almost always you'll be working they have something called the NHS, the National Health Service. It's the world's largest publicly funded health service. And that's lost now, whether you're a junior doctor, FY1, FY2, consultant neurosurgeon with 20 years of experience, almost all of them under the NHS now. So the relationship between the doctor, the NHS, and the patient, and the other branches of government in the MOC, I urge you to know about it. Understand what specialty you want. Like I said, 3 to 8 years ifajal, any residency ifajal lanagaru. And if you're planning for residency, there are different pathways, run through and uncoupled residency programs. Understand the kind of specialty that you want. Know the UK, outside of being a doctor, 10, 20 years, you should really analyze it. And also it's costly. Obviously, return will always be more than whatever it costed. Good. So, personally, why did I choose PLAB Lamilo? It wasn't really research driven, like I just told you to do, or a thought out decision. In 2021, I took an easier way out, which I thought was easy back then. COVID was still rampant, but Corona internship essential workers the future looked very grim. And political situation in the country were uncertain. So personally, I want to live here, I want to practice here again. If I have an uncertain future, COVID for myself. And the irony is it took me 3 years to get here. Again, I'll show you my timeline anyways. And now the US and the UK and personally I just ended up choosing the UK just because fortunately and Lamait in person by training or by program. And now just by personal preference I chose the UK. So my personal path, like I said, March 2021, exactly. I think March 4th, so 3 years ago I graduated. And then for 9 months, as a GP, COVID still nabara. I was doing my research on what I wanted to do. I was exploring a few things. IELTS for all intents and purposes. And then for IELTS, so from registration to Patana to getting my results, it took about 1.5 months. And now February 2022, I am Sintafatanqui. And then from then, Ahmed PLAB 1 in Lamat. This does not need to be the case with you. Obviously, like I said, but
assure you, arat amistwar is more than enough to prepare for PLAB 1. But anyways, for myself, I took it in May of 2023. And then Kawar Bohala, when I registered for the PLAB 2 exam, and on February, I took the PLAB 2. So, Bamahal, as you can see, Andamat, 2022 IELTS, 2023 PLAB 1, 2024 PLAB 2. This does not need to be the case with you. I need to start with Jabi, it's training, it's personally, I believe that IELTS Andor is more than enough. The PLAB 1, 5 months, 4 to 5 months is more than enough. The PLAB 2, I took 6 weeks, but I had nobody to tell me what it was like. This summit prepare Sarah, Sostenia or Aratenia summits line, understand the Arabs, what kind of exam it is. And now that was a huge drawback on my side. But let's work is enough because the cases and the scenarios, nothing will surprise you, but practicing your concentration and your to practice is something that will be important for your preparation. And now the PLAB 2 to 3 months will be enough. Because again, this all depends on personal preference. And you'll have to do your research on your own. One thing I forgot to mention, PLAB 1, your written exam, the IELTS, you can take it at British Council, PLAB 1, Kenya, Dubai, India, different countries. PLAB 2, it's in the UK, which means Manchester, visa issues are there, ticket issues are there. So those are the technical and logistics soon, but as true, you'll have to figure it out. There are multiple people out there who help you. Facebook group, especially the accommodation. I feel like that would be a lot of help. A few disclaimers before I go ahead and wrap up my presentation. Andanya nagar, ahun PLAB 1, PLAB 2 in the Lalanji. Starting from 2024, I think mid 2024, Bohala, MLA namipalo, or the UK MLA, United Kingdom Medical Licensing Assessments. MLA, the UK graduates and the international medical graduates, your terminology loads so far, and just administrative nagaroch. Good. What the thing is, if you've already started studying for PLAB 1 and PLAB 2, the way the exam is given will remain the same. More or less, your terminology, your administrative minutes. That's one thing. In any of your questions, I hope you guys would not ask me specifics about my PLAB 2 exam. I'm legally bound to not tell you. Share Mark, I can't, unfortunately. Yeah, and finally, these are the links. So Yemajamaria Kulet are the GMC, Yetena Biroacho Malatno. They'll have information about licensing, PLAB 1, PLAB 2, MLA. Let you bullet points, specifically the MLA, you may ask for the go resource now. The third one, the NHS, the government organization now. The fourth one, CKS, I think in the UK Bichana Misar of the website, can Medscape or up-to-date matters, no? The last two highlight Yarakut, the first one, the PLAB 1 into the campus now. Suggest Marago, recommend Marago based on what I had soon now. It helped me a lot. The second one, Geeky Medics. I remember coming across the medical school procedure in the pediatric hospital. Can they have excellent resources on and videos on consultation, what you're supposed to do, emergency assessments, procedures, the steps you're supposed to take, how you're supposed to break bad news, how you're supposed to manage angry patients. It's for free on YouTube and now. Yeah, English, yeah, UK licensed professionals nacho. So it will really help you for PLAB 2. I feel like I might have taken a lot of time, but I hope it was informative. Anything Kalachu, you can ask me, and thank you. All right. Thank you, Amir. But informative and a detailed presentation number. እኛም ብዙ ጥያቄዎች አስበን ነበር ለመጠየቅ እና ብዙዎቹ መልሰዋል። ስለዚህ ወደ ዶክተር ያዕቆብ ልምጣና አሁን አሚር ነግሮናል ምን ነበር ለምን PLAB እንደመረጠ ኢንስተድ ኦፍ ዩኤስኤምኤል እና ብዙ ጊዜ ደግሞ
ኢትዮጵያኖች የሚመጡት ዩኤስኤምኤል ፓርት ነውና ወደ አንተ ልምጣና ለምን ነበር አንተስ የመረጥከው ዩኬ በህዝብ ዩኤስ የሚለውን ትንሽ ታብራራለህ? አመሰግናለሁኝ። ቢፎር አይ ጎ ቱ ዮር ኩዌስችን እሱን ትንሽ አንድ ሁለት ፖይንቶችን ለመጨመር ያክል ኦኢቲን ነው እኔ የወሰድኩት እና ኦኢቲን ሰፖርት ማድረገው ኤግዛም ነው እንዲሁም ለፍላፕቱም ይሆናል ብዬ የማስበው ነው። በተጨማሪ ኦኢቲ ሁላችሁም ምናልባት ላታውቁ ትችላላችሁ እንጂ አትሆም የሚባል ኦፕሽንም አለው። ትንሽ ኦኢቲ ክፍያው ትንሽ ከአይሌት ይጨምራል፣ ግን መልቲፕል የሆነ አይሌት ላይ ሪፒት ከማድረግ ኦኢቲ ላይ ያለውን ኢንቨስትመንት አድርጎ ኦኢቲን ክሊር ማድረግ በጣም ቀላል ነው ብዬ አስባለሁ እና አትሆም የሚባለው ጀስት በፕሮክተር ቤታችሁ ሆናችሁ ኦኢቲ ኤግዛምን መውሰድ ትችላላችሁ። እኔ እሱን የወሰድኩት የትም ሀገር ወጪም አላወጣሁም። ጀስት ቤታችሁ ሆናችሁ መውሰድ የምችሉት ኤግዛም ነው ብዬ አስባለሁ። ጄምሲ ኦልሬዲ ለእኔ ኢሜይል እንዳደረገልኝ ከሜይ ጀምሮ ኦልሬዲ ዩኬ ሜል ፓዝዌይ ኦልሬዲ ገብቷል ማለት ነው። ኤኒዋን ሁዝ ቴኪንግ ኤግዛም አፍተር ሜይ የዩኬ ሜል ብሉፕሪንት ውስጥ ነው የሚካተተው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንዲያውም ስመርጥ እርሊየር አድርጌ ፕላብ ውስጥ ልግባ ወይስ ዩኬ ሜሌን ልምረጥ እያልኩኝ አስቤ ነበር። አይ ቲንክ ዩኬ ሜሌ ምንም ዶክተር አሚርም እንዳለው ብዙም ሲግኒፊካንት የሆነ ቼንጅ ጄምሲ ዌብሳይት ላይ አላስቀምጡም፣ ግን ብሉፕሪንቱን ከኦፊሻል ዌብሳይታቸው ላይ አውርዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስትራክቸራል ቼንጅ አምጥተዋል እና የሆነ ወደ 5 አይነት ፕሪንሲፕሎችን ዛት ኢንክሉድስ ዳይቨርሲቲ እና እነዚህን ፕሪንሲፕሎች ኢንክሉድ ያደረገ ፕሪንሲፕሎችን ያካተተ ፎርማት ይሆናል ብለው ነው ያሰቡት። ብሉፕሪንቱን አውርዳችሁ እንድታዩት ጋብዛችኋለሁ። ጀነራሊ ፕላብ 1 ወደ ኤኬቲ ነው የሚቀየረው which is applied knowledge test ያው ኔሚንጉ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ያው ፕላብ 2 usually የምንለው ደግሞ ክሊኒካል ኤንድ ፕሮፌሽናል ስኪል አሰስመንት ወይም ሲፒኤስኤ ነገር ተብሎ ነው ከሜይ በኋላ ልታውቁት የምትችሉት። ያው ኮንፊውዝ እንዳትሆኑ ፕላብ 1 እና ፕላብ 2 ወደ እነዚህ ኔሞች ይቀየራሉ። ቤዚክሊ አስፋራሳይ ነው አስፋራስ ኖ ዋን ኖስ ኢንፋክት ብዙ እንትኖች ላይ ትሬዶች ላይ ለማንበብ እንደቻልኩት ሲግኒፊካንት ቼንጅ የለውም። እንዲሁም እስከ ሜይ ድረስ አቆይተውታል። 3 ወር ሰጥተው ነው ያሳወቁት። ስለዚህ ከሜይ በኋላ ያለው ኤግዛም ነው ወደ ዩኬ ሜል ፎርማት የሚካተተው ማለት ነው። አሁን ወደ ጠየቅሽኝ ጥያቄ ለመመለስ ያው እኔ ቤዚክሊ ያው እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ያው እና ያለውን ሲስተም እናውቀዋለን። እኛ ያለንበትን የዶክተር ሲስተም which is ራሱን የቻለ ዳውንፎል አለው፣ ፖዚቲቭ ነገሮችም አሉት። ኢንተርንሺፕ ላይ ሞስትሊ ራሳችንን የምናዳምጥበት ጊዜ ነው እና ያው ሃርድሺፑን በምናይበት ጊዜ የተለያዩ ነገሮችን ማየት የምንጀምርበት ጊዜ ነው ብዬ አምናለሁ ሁላችንም። እኔም በዛ ጊዜ ነው ፕላብን ያየሁት። ያየሁበትን ምክንያት አይ ቲንክ ሞር ኦፍ ከሲኒየሮቼ እኔ የተማርኩት ከኮሪያ ሆስፒታል ነው እና 1-2 ተማሪዎች እና እዛ የነበሩ ዶክተሮችም ተፈትነውት ነበር፣ እንዲሁም ይህንን ፓስ ጀምረውት ነበር። ላኪሊ ቦዝ ኦፍ ደም አር ኢን ዘ ዩኬ አሳፍ ናው። የዛኔ እነሱም እንትን ሲሉት ሳይ እንደ ዩኤስኤምኤል ዩኬንን ፓዝ ማጥናት የጀመርኩበት ሰዓት ነው ማለት ነው። Thank you so much, Dr. Yacob. Our next question is going to be about ይሄ የፒላብ ፕሮሰስ for a lot of us በጣም ኖብል የሆነ ነገር ነው እና how you went about it, what were your first steps? ዲሳይድ ካረክ በኋላ ምን አይነት ስቴፖችን ወስደህ ነበረ? ከዛ ውስጥም ደግሞ where did you find your guidance and the most true የሆነውን ጋይዳንስ ከየት እንዳገኘ ብትነግረን? ኦኬ ዌል ጋይዳንስ ኢሚዲየት ኮሊጎቼ ነበሩ ይህንኑ ፈተና የወሰዱ እነሱ were my first guidance on UK, especially on my Club 1 exam especially. እና ያው ዶክተር አሚር በጣም ወንደርፉል በሆነ ፕሬዘንቴሽን አቅርቦታል። ፕላበብል ሪሶርስን
መጠቀምን እንዲሁም እነዚህ ነገሮች ማየትን ያው ከኢሚዲየት ጓደኞቻችሁ እንዲሁም ሮድ ቱ ዩኬ የሚል ዌብሳይት አለ። ምንም ሰውን ባታገኙ ራሱ በጣም ኢንፎርማቲቭ የሆነ ዶክተር ቢዝና ጓደኛ የሚሰሩት ዌብሳይት አለ። ዳትስ ቬሪ ኢነፍ ፎር ፕላብ ፓዝዌይ እና ያንን ኢንፎርሜሽን ተጠቅሜ ነው ሞር ኢንዱር ያደረግኩት። ዛትስ a noble answer for me. So yeah, Dr. Amir, overall pathway of taking the exams sometime ነበረ. So we want to hear how it was for the whole process. Milestone. Alright. Well, እንዳልኳችሁ ፕላብ ዋንን የፕላብን ፓዝዌይ ይቅርታ በጣም ያው ፕላብ ዋንን ፓዝዌይ ስከተል ያው እንዳልኳችሁ ኤርሊየር ኢን ማይ ኢንተርንሺፕ ጊዜ ነው የተመዘገብኩት። at the end of the internship then after I finished internship ነው የተፈተንኩት። በዛ 1 year ድረስ ከተመረኩኝ 1 year ድረስ ያው የተለያዩ ፓዞችን ዶክተር አሚር መጨረሻም እንዳለው የኔ ኢንትረስትን ውስጣችሁ ማዳመጥ አለባችሁና ያው ቢሳይድ ዛት አይ ሃቭ ኮምፒውተር ሳይንስ ግሩፕ ስለማስባሴን ያው ዲጂታል ሄልዝ ላይ ተሳትፌ ነበር። ስለዚህ በዛ ጊዜ ሞር ስለ ፓዙም ስለ ተለያዩ ኦፕሽኖችም የማንበብ ጊዜ ስለነበረኝ በነዛ አንድ ኦልሞስት 10 months ከተመረኩኝ በኋላ ባሉት ጊዜ ውስጥ ማየት ጀምሬያለሁ። ለኔ ፕላብ ዋን 1 ወር በቂ ነው ለኢትዮጵያ ዶክተር ብዬ ነው የማስበው። ራሳችሁ የምታውቁ ከሆነ ያው ክላበብል was enough for me እና 4 weeks ነው ያጠናሁት። ኦልሞስት 16 ሞክ ኤግዛም አለው እና 16ቱን ሞክም አልሰራውም። 6 ሞክ ብቻ ነው የሰራሁት። አይ ሪሜምበር እኔ እንደዛ እንድታረጉ አይደለም ግን 1 month or 2 months is more than enough for an Ethiopian doctor to go for the PLAB 1 exam. ያው ዩኬ ሚሊ ከሆነ በኋላ ኤኬቲ ከሆነ በኋላ ሪሊ ኤግዛሞቹ ይቀየራሉ ብለን ስለማናስብ until 2025 which የዩኬ ዶክተሮችን ጆይን እስከሚያደርጉ ድረስ ፕላበብል አይ ቲንክ ስቲል ኢንሹስ ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ፕላበብል ኢንቨስት አድርጎ በትንሽ ኮስት ነው ያለው እሱን ገዝቶ ሞኮችን ሰርቶ ከገቡ ፕላበብል ኢዝ ኢነፍ። ኦኬ አይ ቲንክ ዶክተር ያዕቆብ ዲስኮኔክት አድርጓል። So maybe we can ask this question to Dr. Amir. So yeah, our next question is the financial issues. So what is the cost of taking the PLAB? Not only ፈተና cost ብቻ ሳይሆን the flight cost, the expenses, all the extra things that a person should consider once PLAB ለመውሰድ ምን አይነት ኤስቲሜት ብር ማዘጋጀት አለበት ብለህ ታስባለህ ዶክተር አሚር? Okay, thank you. So ለፈተናው I'll be honest, መዝግቤዋለሁ የሆነ ቦታ እና completely register እስካደረግ ድረስ ቶታል ኮስቱን ማየት ፈርቻለሁ ለራሴ ስንት ሰው አስቸግሬያለሁ። ግን just to remind you, the IELTS exam የወሰድኩት እዚህ በብር ነው የሚከፈለው ከዚ ብሪቲሽ ካውንስል ነው የሚሰጠው እሱ እና እሱ እኔ ስወስደው I think 18,000 ብር ነበር። ግን ፓውንድ ጨምሯል በ3 ዓመት ውስጥ or በ2 ዓመት ውስጥ እና በፓውንድ ስለሆነ የሚያስቀምጡት እሱን ሬት ሪቫይዝ ተደርጓል I'm sure እና ትንሽ ከፍ ይላል። So 18,000 ገደማ ነው ለአይኤልትሱ and for PLAB 1 £190 I'm really sorry እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች ጠፍተውብኛል ግን ወደ 190 ፓውንድ ነገር ነበረ። ከዛ ለፕላብ 2 ከፍ ይላል ወደ 800 900 ፓውንድ ነገር መሰለኝ። ይሄንን ሪቫይዝ ማድረግ ይኖርባቸዋል። don't take my word for it ግን ወደዛ አካባቢ ነው። ሁለቱም ኦንላይን ነው የሚከፈሉት which means in pounds መከፈል አለበት። በብር በኩ መከፈል አይችልም እና somebody እዛ መክፈል ይኖርበታል እና ኦንላይን ብቻ ነው ቡክ የሚደረገው on the GMC ዌብሳይት ስለሆነ ክሬዲት ካርድ ያስፈልጋል ማለት ነው። so እነዚህ ሶስቱ ፈተናዎች ናቸው። PLAB 1 ኬንያ ነው የወሰድኩት። ቅርብ ነው፣ ቪዛ አያስፈልግም እና ብዙ ወጪ አይኖረውም በሚል ነው። የፕሌን ቲኬቱ 31,000 ብር መሰለኝ if I'm not mistaken ደርሶ መልሱ
accommodation እኔ እዛ ዘመድ ስለነበረኝ fortunately I was lucky enough ለሶስት ቀን ነው የሄድኩት መሰለኝ 3 or 4 ቀን and ፈተናውን ተፈትኜ ወዲያው ነው የተመለስኩት for the club 2 academy attend አድርጌያለሁ the academy prices ይለያያል ሞክ ብቻ ለመስራት አላውቀውም unfortunately ግን online እና in person I think 600 pound እና 650 pound የ50 pound ልዩነት ነው መሰለኝ and once again this has to be paid online and with a credit card ማለት ነው ከዛ accommodation እዛ shared accommodation is your best bet for PLAB 2 academy-ን attend ለማድረግ and ፈተናውን ለመውሰድ so ፈተናው ማንቸስተር ስለነበረ the academy that I chose Manchester ውስጥ located የሆነ and the accommodation easily ለአካደሚውን ለፈተናው location ጥሩ የሆነ ነበርና Facebook ላይ there are multiple groups PLAB accommodation ብላችሁ ብቻ Google ብታደርጉ you'll find anything ranging from 15 pounds to 35 pound depending on your length of stay ነው እሱን ማሰብ ያለባችሁ ከዛ ውጭ ግን የምግብ የትራንስፖርት ላይ ወጪዎች አሉ እሱን ምን ያህል ተበላላችሁ የሚለው ይወስናል obviously ግን that would depend on you ለምን ያህል ጊዜ መሄድ ያስፈልጋል so ፈተናው የአንድ ቀን ፈተና ነው 3 hours አካደሚውን attend ለማድረግ you would need 2 weeks at least in person ከሆነ practice ለማድረግ 2 to 3 weeks ያስፈልጋል so አካደሚውን ኦንላይን መውሰድ ከፈለጋችሁ አለመውሰድም ትችላላችሁ that's totally up to you የተለያየ ሰው everybody's opinion ማወቅ ያስፈልጋል but 2 to 3 weeks to practice consultation ከሌላ ሰው ጋር ተገናኝቶ ለማውራት እንደዚህ ቪዲዮ ኮል እያደረጉም ለማውራት 2 to 3 weeks intense የሆነ studying ያስፈልጋል the study process was very intense እና ስለዚህ ይሄንን financial cost ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል plane ticket to the UK አለ as early as possible ተደርጎ I think 60 ምናምን ሺህ ብር ገደማ ነው the plane ticket ቪዛው unfortunately በጣም በሚያናድድ ሁኔታ በብር መክፈል አይቻልም anymore you have to pay it online ለኢትዮጵያን citizens so the UK visa ወደ 130 pound መሰለኝ the shortest term visa የሚያስችለውና እሱም በክሬዲት ካርድ ሆኗል unfortunately አሁን June 2023 ነው የጀመሩትና እንግዲህ መደመር የሚችል ሰው ይሄን ይደምር ግን like I said ገና GMC registration ምናምን ፊዎች ስለሚኖሩ እነሱም በኋላ ደምሬ maybe total price-ን በሌላ ጊዜ ላሳውቃችሁ እችላለሁ ግን overall ይሄን ይመስላል plane ticket visa accommodation እና ፈተናው these are the main expenses ሌላ የቀረ ያለ አይመስለኝም ሌላ ካላችሁ ይገና ያስኛል yes እሺ እናመሰግናለን ዶክተር አሚር again በደንብ ዲቴይል የሆነ ራንዳውን እናደርጋለን ፕራይሶቹ ስለዚህ በጣም ለእንግዶቻችን ወይም ለፓርቲሲፓንቶቻችን ይጠቅማል ብለን እናስባለን ዶክተር ያዕቆብ ስለተመለሰ ወደሱ ልምጣና ቅድም የጀመርከውን ሀሳብ እንድትቀጥል መድረኩን ዝጋለን ወይ ኔትወርክ ተቋርጦብኝ ነው ሶሪ እንትን ያው PLAB 2 ፕሪፓሬሽን ላይ ሞር ማተኮር የሚያስፈልገው እንደ PLAB 1 ዳይሬክት የሆነ ነገር አይደለም ፕላበብልን ሰርታችሁ PLAB 1ን እንደመፈተን አይነት አይደለም PLAB 2 ሞር ኦፍ የእናንተንም ኬፓቢሊቲ የሚጠይቅ ነገር ነው ሞር ኦፍ ኢንተርፐርሰናል ስኪልን እነዚህ ነገሮች through years የሚዳብሩ ነገሮች ናቸው ብዬ አስባለሁ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች throughout the medical እኛ ስላከበት ነው ሜዲካል ዶክተርስ ብዙ ይከብዳል ብዬ አላስብም ብዙ ዶክተሮችን እንዳገኙት አካዳሚዎች ጋር ሪሊ አምቢጂየስ ነገር አለው እና ፊሺ ነገር አለው እና አንዳንዶቹ አትውሰድ ይላሉ አንዳንዶቹ ሰብ ይላሉ ያው ከተቻለ መውሰዱ ጥሩ ነው ግን ፖዚቲቭ ኢምፓክት አለው ብዬ አላስብም ስፔሻሊ ጥሩ ነገር ይኖራል ብዬ የማስበው ከነዚህ ከማናናቃቸው ኢንስትሩመንቶች ኢንትሮዲዩስ ለማድረግ ነው እንጂ ብዙ ማነከኖች ምናምኖች ችግር አለባቸው ይባላል ከሰማሁትም ስለዚህ አካዳሚን እንደ ቢግ አድርጎ ማሰብ ጥሩ ነው ብዬ አላስብም PLAB 2 ወይም በፊት በኋላ ለሚጠራው CPSC ኤግዛም ራዘር ከሰው ጋር አብሮ ፕራክቲስ ማድረጉ ላይ ማተኮሩ ነው የሚሻለው ስለዚህ ሁለት ጓደኛሞች ካላችሁ የሚያጠኑ ሎካል ግሩፕ ፈጥሮ
እርስ በርስ አስፓየር ኖቶችን በመሄድ ያንን ማንበብ በጣም በቂ ነው ብዬ አስባለሁ። ኦልሬዲ ኮስቱን ዶክተር ከቨር ስላደረገው ሪፒት ማድረግ ነው የሚሆነው። አራውንድ 3000 ፓውንድ እንደዛ ነገር ሁሉንም ቶታል ሚኒመም ኮስት ብለው ነው ሮቲኪዎች አቬሬጅ ያወጡ። ስለዚህ በዛ ሬንጅ ውስጥ ማስቀመጥ ይሻላል ብዬ አስባለሁ። ቅድም ዶክተር አሚር ይሄን ጥያቄ መልሶት ነበረ። ሶ I'm just going to direct this to Dr. Yarko. So after going through the process and taking PILAB 1, what are the things and you feel like are pitfalls or ቀደም ብዬ ባውቀው ኖሮ ይሄንን ነገር አቮይድ አደረግ ነበረ የምትላቸው ነገሮች ብሪፍሊ ብትነግረን። ሜዲካል ላይሰንሲንግ ኤግዛሞች ስፔሻሊ ዩኬን ትንሽ ሎወር ማድረግ ቶኔሽን ላይ አያለው እኔንም ጨምሮ ዩኤስኤምኤል ኢዝ ቢግ እና ሪሊ ሪግሬስ ነገር ነው ተብሎ የሚታሰበው ነገር ሪሊ ጥሩ አይደለም ብዬ ነው የማስበው። አሁን እንዲሁም በዛው ነው አንደኛ ይህም ነገር ስላለ ነው የዩኬኤምኤል ፎርማት የተዘጋጀው ብለው ሬዲት ላይ የማነበው ኢሹ which is really modern የሆነ ሲስተም ነው። ራዘር ግን ቀላል ኤግዛም እና ኢዝሊ ፔኔትሬብል ሲስተም ነው ተብሎ እየታሰበ ስለሆነ ስለዚህ አንደኛው ፒትፎል የዩኬን ጀርኒ ቀላል ነው ብሎ ማሰብ ትክክል ነው ብዬ አላስብም። ፋይናንሱን በዛው መጠን አይ ቲንክ ወደፊት እየጨመረ ነው የሚመጣው። ያው አሁን on a positive side ሆነ እንጂ ግን still there are prospects that it would add on the fees of exams and as well as the qualities of exam especially UK graduates 2025 ከገቡ በኋላ ስለዚህ እሱ የሚታወቅ ነገር ስላልሆነ መላምቶች እነዛ ናቸው። ስለዚህ የሆነ ቀለል አድርጎ ማሰቡ ጥሩ ነው ብዬ አላስብም። ከዛ ውጪ መዘጋጀቱ የሆነ 4 ሳምንት ብቻ ኖሮኝ ነው መዘጋጀው ያልኩበት ምክንያቱም እየሰራው ነበር ክሊኒካል አክቲቪቲ። አሁን ዛሬ ሎከም ስራ ላይ ያለሁት እሁድ ቤት ከሙድ ብዬ ጀስት ተጨማሪ ስራ እየሰራው ነው። ግን at the sideways እያነበብኩኝ ያለሁት which is ማንበቢያ ጊዜውን አጭር ማድረግ ስፔሻሊ ለሁለተኛው ኤግዛም ጥሩ ነው ብዬ አላስብም። ትንሽ መዘጋጀት የሚያስፈልግ ነገር ነው ምክንያቱም it's a journey so እኔም አሁን ከረንትሊ በደንብ መዘጋጀት ማስብበት ታይም ነው። ግን still I am late ብዬ ነው ማስበውና enough there is no such as enough time in this international medical certification። ስለዚህ ታይምን ቀለል አድርጎ ማየትም አንደኛው ድሮባክ ነው እኔ ጋር የነበረው ብዙዎችም ጋር የምሰማው እነዚህ ናቸው ሁለቱ ሜን ቲንግስ that I come to my mind። ኦኬ አሁን ባልከው ነገር ላይ ተመስርቼ አንድ ጥያቄ መጠየቅ ፈልጋለሁ። ሶ other ከዩኬ ውጪ የሆኑ ግራጁዌቶች ብዙ ጊዜ they say that they take less amount of time to take the PILAB something about 6 months or 7 months ነው የሚወስዱት እና from that ተነስታችሁ there's not any search ካረኩት ውስጥ there's not a clear ይሄን ግሬድ ማምጣት አለባችሁ ለክላብ 1 ለክላብ 2 ቢባል እንትን የለም ኢንፎርሜሽን የለም እና from your experience how should someone go about it? Is it really pass or fail አይነት ሲስተም ነው ያለው or የሚጠበቅ ግሬድ አለ? how prepare ሲያደርግ ሲያጠና የሆነ ሰው ሂት ማድረግ ጎል ምን አይነት ጎል ነው ሂት ማድረግ ያለበት while studying for the PILAB? Two question of Dr. Awa will unlike USMLE or other exams as far as AMC also እንዳዩዋቸው ማርኮችን ሪኮግናይዝ ያደርጋሉ። USMLE 1 አሁንም ቀርቷል just pass and fail ሆኗል። ራዘር ሪሰርች ላይ ማተኮር ጀምሯል ያንን ፐብሊሽ ማድረግና ለማድረግ አሁን ኦሬዲ ሳቹሬሽኑ እየጨመረ በመጣ ቁጥር እነዛ ነገሮች ቅድም ባልኩት ላይ ይመለሳል which is ቀለል አድርጎ ማሰቡ ጥሩ አይደለም። ግን ጀነራሊ አሁን አስፋራስ እኔም ፓዝ በሄድኩበት ክላብ 1 ወይም ክላብ 2 ማርክድ አይደሉም በማርክ ላይ አይደለም የሚመሰረቱት ከሆል ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ወጥቶላቸው ነው የሚወጡት። ስለዚህ ሪሊ አነስ ያለ ጊዜና አነስ ያለ ዝግጅት ስቲል ቤኔፊሻሪ ነው ለአይኤምዲ ቢኮዝ ብዙ ነገሮችን ያጠናን ኤክስፖዝ የሆንን ስለሆነ በዛ አይነት ኤሰንስ ማየት ነው። ጀነራሊ ግን ብዙ መዘጋጀት ግን ለራስም ጥሩ ነው ወደፊት ለሚመጣውም
question ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እሺ ዶክተር ያዕቆብ ዶክተር አህመድ do you have anything to add before we go to the Q&A? No, በጣም very ያላነሷቸውን ሀሳቦች ጠይቃችሁ እሱም ስለመለሰው በጣም ደስ ብሎኛል እና no Q&A-ዎችን ማለት እንችላለን። Alright, እሺ thank you። ስለዚህ ያው ጊዜም ስለሌለ ወደ ጥያቄዎች እንመጣለን Q&A ላይ ጠየቁትን። So አንደኛው ጥያቄ የሚለው ምንድነው? Are we going to practice as a GP in the UK or can we start residency right away? If we can't start residency right away, is there an additional process or residency matching exams ይላል። ስለዚህ ሜቢ መጀመሪያ ወደ ዶክተር አሚር ልምጣና ዶክተር ያዕቆብ የሚጀምረው ነገር ካለ እሱ ሄዳለሁ። So residency program ለመጀመር መጀመሪያ የሚጠይቁት ክላብ ፈተናዎች GMC registered መሆን አለብን። እዛ ሀገር ፕራክቲስ ለማድረግ የዛ ሀገር ጤና ቢሮ ላይሰንሱን ሊሰጥህ 4 መንገዶች አሉ generally speaking. ለኛ the easiest and the commonest pathway is the PLAB exam. እሱን ተፈትኖ አልፎ ፈተናውን ብሎ register ታረጉና and then የአንድ ዓመት FY2 or foundation year 2 ተሰርቶ ነው። ከዛ በኋላ you start training program or residency. So ፈተናውን መፈተን አንድ ዓመት መስራት and then residency መግባት ነው የሚሆነው። residency ፕሮግራሞቹ run through and uncoupled አሉ። So soon whichever one you apply for ይወስነዋል ነው። ከዛ ባለፈ there are other ways to apply for GMC registration and to be able to work in the UK. ትሬኒንጉን ለመውሰድ ሌላ የቻለ ነገር ነው። ራሱን የቻለ አፕሊኬሽን አለ። ራሳቸውን የቻሉ ሶሳይቲዝ and associations አሉ። እነሱ ጋር አፕላይ ተደርጎ አክሰፕት ተደርጋችሁ ትሬን ማድረግ ነው። ይሄ ሬዚደንሲ የምናውቀው ነገር ነው እዚህም ሀገር ያለው። ግን ዝም ብሎ ለመስራት ከሆነ there's another pathway ስፖንሰር ተደርጋችሁ ሄዳችሁ ፕራክቲስ የምታደርጉበት። ይሄ ለኛ ብዙ አፕላይ የሚያደርግ አይመስለኝም especially for first graduates or general practitioners. ለስፔሻሊስቶች I think አንዳንዴ አፕላይ ያደርጋል እና እንደውም በቅርቡ የሰማሁት ነበረ ለጥቁር አንበሳ ሐኪሞች ስፖንሰር ተደርገው ክላብ አይፈተኑም፣ ሜዲካል ፈተና አይፈተኑም፣ ግን their skills and abilities recognized ተደርገው የእንግሊሽ ፈተና ብቻ መፈተን ነው የሚጠበቅባቸው። ከዛ እዛ ሄደው subspecialty training ቀጥታ እንዲገቡ ነበረ። I think for telemedicine residents or consultants ነበረ። መጨረሻው ምን እንደሆነ አላውቅም። I feel like COVID and geopolitical situations ምናምን might have hindered it። ግን እንደሱ አይነት pathway አለ። እሱ ግን sponsorship የሚለው pathway በጣም ከኤቭሪ ስፖንሰር ዌብሳይት ላይ ገብቶ ማየት ምን ማለት አለ። ይሄ እኔ የምላችሁ ፕሮግራም የተጀመረው ውጭ ሀገር እዛ እንግሊዝ ውስጥ ባለ ሐኪም ነው። እሱ እዚህ መጥቶ አይቶ እዚህ ያሉትን ሐኪሞች ማስተማር ፈልጋለሁ ስፖንሰር አድርገን የኔ ሰራበት አካባቢ ምናምን በሚል ነው። ግን there's not a sure path ለሱ። የእኛ especially አልኩት እንደ international medical undergraduates የሚሻለው ክላብን ተፈትኖ and then or UKMLA ከሆነ በኋላ እሱን ተፈትኖ and then register ተደርጎ ወደ residency program መግባት ነው። I hope that answers your question. ሌላ ያልመለስኩት ካለ ወይ ጋር አሪፍ ነው ዶክተር፣ የምትነግራቸው ነገሮች በጣም አሪፍ ናቸው። የተለያዩ ፓስዌዎች አሉ። እኛ ያው ፎከስ የምናደርገው በእኛ ስዊት መስራት ለጀነራል ፕራክቲሽነር ስዊት ያደረገውን ነው እንጂ there are variety ways out there. Check it. I don't think we can't make it ብዬ አላስብም። someone penetrate ካደረገ ያም another pathway ነው። አሁን ለምሳሌ ሰርጂካል ፌሎሺፕ ዳይሬክትሊ አፕላይ የሚያደርጉባቸው ፈተናዎች አሉ። ስቲል እኛ ሀገር አይሰጡም፣ ዱባይ እንደሚሰጡ ሰምቻለሁ። ለሲኒየሮች እና ለተለያዩ ስፔሻሊቲዎች እነዛን ቴስቶች ተፈትኖ መሞከር ስቲል እንደ ፓዝዌይ ነው ብዬ አስባለሁ። ግን ስቲል ዳይሬክት የማውቀው ነገር ስለሌለ ራሳችሁን ሪሰርች አድርጋችሁ ማይቻል ነገር አለ ብዬ ስለማላውቅ ነው። And ጥያቄ is after passing CLAB 2 are jobs easy to get? Is it true that it is difficult to enter residency? የኔን ሀሳብ ለመናገር ያህል ስራ ማግኘት እኔ የፕራይቬት ፕራክቲስ አለ፣ ግን አብዛኛው ጊዜ በኤንኤችኤስ ወይ በመንግስት መቀጠር ነው የሚሆነው። ጆብ ቬኬንሲዝ ይወጣሉ፣ you apply and then CV ልካችሁ ሁሉ ነገር ታይቶ ከዛ they accept you or they reject you ነው የሚሆነው። is it difficult የሚለው አሁን ለምሳሌ እኛም ሀገር አሜሪካን ሀገር or any ሀገር ተነስቼ orthopedic surgery በቀላሉ መግባት ይችላል የሚባል ነገር አይኖርም። because it's very competitive, there's a lot of applicants and there are few positions.
So ለእያንዳንዱ residency or the training programs website ላይ ያወጣሉ competitive ratio መሰለኝ የሚባለው how many people applied for it, how many positions were available እና ያው ምን ያህል እንደተቀበሉ እሱን አይቶ ነው ሰው የሚመርጠው. And just like anywhere else, I feel like internal medicine and not general practice or family medicine, ብዙ positions open ናቸው. So ብዙ ሰው apply ሲያደርግ ብዙ ሰው ስራ ያገኛል. ግን competitiveness, yeah, it depends on the specialty that you're trying to apply to. Generally, is a job easy to get? It depends on your CV. So እኔ እዛ የሄድኩት ፈተና ለመፈተን ነበር የሄድኩት ግን እዛ ስገናኝ የተለያዩ ህንድ፣ ፓኪስታን፣ ሱዳኖች already clinical attachment ለመስራት ተዘጋጅተው የመጡት which it didn't even cross my mind. እዛ ተነጋግረው ከኮንሰልታንትስ ጋር ኢሜል ተላልከው and I'm talking about consultants like senior የሆኑ 10 ዓመት 15 ዓመት የሰሩና ተስማምተው ለአራት ሳምንት ሻዶ ለማድረግ so that their CV can grow ብለው ነው። እኔ በጭራሽ ያላሰብኩት ነገር ፈተናው ጨንቆኝ የተመለስኩትና it's something new. So CV ማሳደግ does play a role to getting you a job. ከዛ ውጭ ያው like I said የUKን situation ማወቅ ጥሩ ነው. So it would be nice to read about junior doctors' life and strike ያደርጋሉ ሁሌ ዜና ላይ ስናይ ለምንድን ነው strike የሚያደርጉት? Is it being solved? ኢሹዎቹ ሪዞልቭ የተደረጉ ነው ወይ? ምን ተፈጥሯል over the past years? ምን አይነት ኑሮ ነው የሚኖሩት የሚለውን እና so employment issueንም ከዛ ጋር እያይዞ ብዙ ጊዜ Reddit ላይ በተለይ ብዙ ጊዜ ያወራሉ እና your best friends Reddit ነው የሚሆነው ምክንያቱም ሰው extensive ነው ዲቴል ያወራሉ specific experiences በደንብ ያወራሉ እና በደንብ እዛ ላይ I think የበለጠ ማወቅ ትችላላችሁ። ዶክተር ያዕቆብ ምትለው ነገር አለ? anything to add? አሪፍ ነው ዶክተር ጥሩ ነው። ያው ቤዚክሊ ያው ሁላ ያው we try our best ነው journey is a journey ስለዚህ we try our best እኔ personally I try my best ብዬ ነው የማስበው። ሌላ እዚህ ፖይንት ላይ ስትረስ ማድረግ የምፈልገው nobody wants an ፕራክቲስ ማያረግ ዶክተር እንደ እንትን አይፈልጉም እንደ ጀማሪ አይፈልጉም። እዚህ ዳይሬክትሊ ኢንተርንሺፕ እንደጨረሳችሁ ዳይሬክትሊ ወደ እነሱ ሲስተም የሚከቱባችሁ ፍላጎት የላቸው። ሆነስትሊ ኤክስፒሪየንስ የሆነ ክሊኒካል አታችመንት ያለው ስራ የሰራ ቢሆን ይመከራል። ሲቪው ያደገ እንዳለው ማለት ነው ዶክተር ያው እዛው ሮቴሽን መጀመሩ ያው እኔም ሰምቼዋለሁ ሌትሊ ያንን ማድረግ ከተቻለ ጥሩ ነው። ያው ቤዚክሊ ከኛ ያው እዛ ፋሲሊቴት የሚያደርግ ሰው የለንም። ፕሮባብሊ ኢንዲያኖች በዚህ ተቃም ናቸው። ስለዚህ እዛ ሮቴሽን ማድረግ ከተቻለ በጣም በጣም አሪፍ ነገር ነው በኋላ ላይ ስራ አፕላይ ለማድረግ። ግን ያው ቪዛው ስታንዳርድ ቪዛ ደግሞ አናዘር ቲንግ ማሰብ የሚያስፈልገው 6 ወር ውስጥ ህግ አለው ለሚን ማክሲመም ኦፍ 30 ዴይስ ነው እንደዚህ አይነት ትምህርት ነገሮችን መስራት የሚቻለው። ስለዚህ ያንን ነገር አስቦ ነው መንቀሳቀስ ይመጣል። በዚያ ከህጉም ከወጣችሁ ስቲል ህጉ ራሱ በኋላ ላይ እንትን ነው የሚያደርግባችሁ። ጥሩ ነገር አገኘን ብላችሁ ደግሞ ዝም ብሎ መሮጥም አያስፈልግም። ስለዚህ ሁሉንም አይቶ ነው ባላንስ አውት አድርጎ ቪዛ ስታተሳችንን በማይነካ መልኩ ሮቴሽን የምናገኝ ከሆነ ኦኬ ዳስ ጉድ። ግን እዚሁ ሀገር ራሱ ኢትዮጵያ ሀገር ውስጥ ራሱ የተለያዩ ቦታዎች መስራት ያው ይሄንን ፓዝዌይ ከጀመራችሁ አይቀር የማይሰራ ዶክተር አይደለም የሚፈልገው። ስለዚህ እኔ ፐርሰናሊ ፓሽኔን ዲጂታልን ቢሆንም ስቲል ክሊኒካል ውስጥ አለውበት መውጣትም አልፈለኩም። ምክንያቱም ክሊኒካል ኤክስፒሪየንስ ያሆነ ሰው ነው በኋላ ላይ እዛ ጋር የሚረዳው የሚያድገው ቶሎ ፍሌክሲብል ነው ለኤኳይቱ position. So they need a good clinical experience even in your country. ከሰማቸውን ዶክተሮች ይህንን ነው የሰማሁት። Thank you. Okay, አንድ ጥያቄ I think specifically ላንተ የተጠየቀ ነበረ። ዶክተር ያዕቆብ elaborate more on the English test you took please ብለው ጠይቀዋል። You want to elaborate? እኔ I was privileged በዚሁ አንደኛው ከዝኔን ላመሰግን እወዳለሁኝ። ያው ወጪ አለው ኦኢቲ ኤግዛም በጣም እንደዚህ ቀላል ኤግዛም ነው ብላችሁ ነገር ግን እና ቢሆንም ወጪው ትንሽ በዛ ይላል። አይሌትን 3-4 የሚያስፈትናቸው አይነት ወጪ ነው። ስለዚህ 3 ያስፈትናል። ሶ
ይህንን ባላንስ አውት አድርጋችሁ ነው መንቀሳቀስ ያለባችሁ። እኔ ያንን አድቫንቴጅ ስላደረገኝ በዚሁ አጋጣሚ ከዝኔን አመሰግናታለኝ ስላደረገችልኝ። ግን ፕሮክተር የሆነ ኤግዛም አለ ኦኢቲ የግድ በአካል ዱባይ ሄዶ ኢቨን ለዩኤስኤምኤል የሚፈተኑ ሰዎች they don't need to go by the way to Dubai or Kenya by the way you can take it at home ጥሩ ኮኔክሽን ያለበት ሳፋሪኮም ከተጠቀማችሁ ወይም በኢቲሲም ከተጠቀማችሁ ቤታችሁ ናችሁ for 2 hours reading ያው ማርኪንጉ ከእንትን ይለያል ከአይሌት ይለያል 7 ማለት በዛ ቢ ፕላስ ማለት ነው ቢ ፕላስ ማለት ነው ስለዚህ ቢ ፕላስ ነው ያመጣሁት እኔ አንዳንዱ ስለዚህ ከ7 በላይ ነው ማለት ነው ለአይሌት ኢኩቫለንቱ ስለዚህ ሁሉም አራቱም አይነት ስፒኪንግ reading and the others also are there and you can take it at home proctored ነው በአካባቢያችሁ 360 ሻዶው ታረጋላችሁ ፕሮባብሊ ይሄንን ነገር አይ ቲንክ በሌላ ነገር ወይ በዶሊንጎ አይታችሁት ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ቴስቶች ስለዚህ ብዙ ቀላል ነገር ነው ማለት ነው አዲሽናል ፖይንት ዶክተር ይቅርታ አዲሽናል ፖይንት ኦኢቲ ላይ ደግሞ አድቫንቴጅስ የሚሆነው እንደ አይሌት 2 ዓመት ብቻ አይደለም ያገለግለው you can speak to JMC እንዲሁም አሁን በጣም ኦኢቲ ኢንፊልትሬት እያደረገ ነው ወደ ካናዳም ወደ አውስትራሊያም ኢቭን ዩኤስም ሊጠቀሙበት እያሰቡ ነውና ለ3 ዓመት ያገለግላል 2 ዓመት ነው ኦፊሻሊ የሚያገለግለው ነው የሚለው ግን ስፔሲፊክሊ ለጄኤምሲ ከተነጋገራችሁ 3ኛ ዓመት እንደ ቦነስ ስራ ስትፈልጉ ስለሚያስቡ 3ኛውን ዓመት አዲሽናል ይጨምሩላችኋል I think one ጥያቄ ተጠየቀው does gap years matter in this journey is it a red flag to take the exam say 4 years post graduation Dr. Jacob, would you like to ask some stuff በዚህ ላይ is the same person working 4 years within 4 years or is it sitting idle at home ማለት as far as club is concerned gap year እንደ USMLE strict አይደለም honestly experience ቢኖራችሁ ጥሩ ነው እንዲያውም ግን the higher you go to the hierarchy ለምሳሌ ሬዚደንሲ እዚህ ከጨረሳችሁ እናንተ የምትፈልጉትን ወደ ኋላ FY1 ፖዚሽን ማግኘት ግን ትንሽ ከናንተ ወደ ታች ስለሚያወርድ ሬዚሜው ጋር መገናኘት መመሳሰል አለበት they need easily teachable person ማለት ነው ስለዚህ it all depends on the ስራ የሚፈልጉት ሰዎች ጋር ስለዚህ እኔ ስትሪክት ነገር የለኝም በዚህ ጉዳይ ዶክተር አሚር አንተ እዚህ ጋር እንደ USMLE ስትሪክት ነገር የለውም እኔም like I said 3 ዓመት ፈጀብኝ ግን ዝም ብዬ ተንፈላሰስኩኝ አልነበረም I was doing multiple trainings የተለያዩ ነገሮች ኤክስፕሎር ለማድረግ ስሞካክር ስለነበረ በራሴ ያራዘምኩት ስለነበረ ታይምላይኔን ለዛ ነው ትንሽ ረዘም ያለው እንጂ እንደ ጂፒ ስሰራ ሜዲካል አድሚኒስትሬተር ቮለንቲር ሳረግ ይሄ ሁሉ ትንሽ ሲቪን ከፍ ያደርገዋል ፎር ሹር ግን ራሴንም የተለያየ ነገር ለማወቅ በሚል ነውና ጋፕ ይር መውሰድ if you're trying to do something else ለምሳሌ ማስተርስ ፕሮግራም 2-3 ዓመት የሚወስድ ሪሰርች ለመስራት maybe not medicine related specifically maybe laboratory related ሊሆን ይችላል እሱ የራሳችሁን ፕሮፌሽናል ፕሮፋይል ያሳድገዋልና ማተር ያደርጋል ብዬ አላምንም USMLE የሚወስዱ ኮንሰልተንትስ አሉ ምናቃቸው UK clubም የሚያስቡ አሉ people who've been in the business or in the practice for 15-20 years or 10 to 20 years ይወስዳሉ እና እንደ ጋፕ year obviously አንቆጥሮም 10 ዓመት 20 ዓመት እዚህ ስለሰሩ and taking USMLE again እና የሰሩ ነበር they're very skilled doctors and clinicians and talented ስለዚህ ማተር የሚያደርገው በዛ መሃል ዝም ብሎ ምንም ነገር ሳይሰራ ከሆነ ነው ጋፕ year I feel like የፈረንጆች ነገር የሚወዱት maybe 1 ዓመት ሲወሰድ ነው ግን ይሄ is a personal ሐሳቤ ነው ግን በራስ actually explore ዝም ብሎ ማድረግ ለ4 ዓመት I think ጥሩ ይሆናል ብዬ አላስብም ለፈተናው መፈተን ምንም የሚከለክል ነገር የለም ግን በኋላ ስራ ማግኘት የሚለውን ነገር I think በጣም ሂንደር ያደርገዋል So lastly we want to ask our panelists what the take-home message for today is and anything that they feel like our
audiences should take home today እንዲገልጹልን ለሁለቱም ፓናሊስት መድረክ ሰጣለሁ። ዶክተር ያዕቆብ፣ ዶክተር አሚር። Thank you, no problem. Generally, to summarize ይሄን ነገር እወቁት ፕሮሰሱን፣ ፈተናው ምን እንደሚመስል፣ እንግሊዝ ምን እንደምትመስል፣ different countries in the UK ምን እንደሚመስሉ do your research extensively. I know maybe some of us finished internship, maybe we just graduated, ማረፍ እንፈልጋለን፣ አስጠልቶናል፣ መሮናል ሊሆን ይችላል፣ or ስራ የሰራን ቢሆንም ብዙ ነገር ሊያስጠላን ይችላል። ግን if you're going to undertake this program or this process በደንብ እርግጠኛ ሆናችሁ ሪሰርቻችሁን ሰርታችሁ ይሁን። ምን አይነት ሬዚደንሲ የምትፈልጉ ከሆነ ማለት ነው። እና my take home message is do your research extensively. በጣም ብዙ ዌብሳይትስ አሉ። አንፎርቹኔትሊ ኢትዮጵያውያንን ማግኘት ይከብዳል። ፕላብን የወሰዱ ኦር ዩኬ ውስጥ የሚሰሩ እና ፕሮሰሱ ምን እንደሚመስል ለመናገር። ግን IMG ዌብሳይቶች አሉ ብዙ እና እነሱን ኤክስቴንሲቭሊ እዩ ነው የምለው before you decide anything. እኔም ያው ረዘም ያለ ጊዜ የፈጀ ሪሰርች ሳደርግና ሳነብ ስለነበረ ነው እና for PLAB 1 English exam, PLAB 2 all of it, do your research extensively. That's my take home message. ኦኬ ዶክተር ያዕቆብ። ዶክተር አሚር እንዳለው ያው መዘጋጀት ያስፈልጋል። ራሽ እከሌ ስላደረገው ብቻ ማድረጉ ትንሽ ትክክል አይደለም። ቤዚክሊ ያው USMLE ፓዝዌይ የሚከተል ሰው ካለ USMLE ፓዝዌውን በስነ ስርዓቱ መከተል አለበት። ራዘርዛን ሁለት ቦታ ጋር ከሚል the same applies to UK። ነገር ግን ሁለቱንም ማስኬድ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። at the same time ያው አቅሙና ያው በእኛ ሰርከምስታንስ አቅሙና ጊዜው ነው ማተር የሚያደርገው። ስለዚህ የራሳችንን አቅም ያገናዘበ መሆን መቻል አለበት። ቤተሰቦቻችንን የጎዳ መሆን ያለበትም። ከዛ ውጪ ደግሞ ራሳችን እንችለዋለን ብለን የምናስበውን ሰው ሰልፍ አዌርነስ ኑሮን መንቀሳቀስ መቻል አለብን። ከዛ ውጪ ደግሞ ኤቭሪቲንግ ካን ቢ አ ፌሊየር ኦልሶ ማለት የግድ ነገሮች እንደዚህ ስለጀመርን የግድ መሳካት አለበት ብሎ ማሰብ የለብንም። ስለዚህ it all comes out like የሆነ ፓዛችንን መሞከር መቻል ነው ብዬ ነው የማስበው። ራዘር ዛን የግድ ሆናለሁ የግድ ይህንን አስገድጄ አገኘዋለሁ ከማለት ስለዚህ የራሳችንን ነገር አውቀን ቤተሰቦቻችንን አስቸግረን ከዛ በኋላ ደግሞ የምንደርስበትን እናገኘዋለን ብዬ አስባለሁ። እሺ በድጋሚ ሁለቱም እንግዶቻችን በጣም እናመሰግናለን። እንደምታውቁት በዚህ ጊዜ በማንኛውም የሆነ ቶፒክ ላይ ወይም ርዕስ ላይ ኢንተርኔት ላይ ብዙ ሪሶርስ ማግኘት እንችላለን። ግን ይህንን ዌቢናር የሚለየው ወይም ይህን ሴሽን የሚለየው ይህን እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን ወይም ኢንፎርሜሽን የምናገኘው ያው ከኢትዮጵያኖች ነው። ራሳችን እኛ ሁላችንም ባለፍንበት ሕክምና ትምህርት አልፈው ውጭ ሄደው የሚሰሩ ሰዎች ነው እና እሱ ነው ለየት የሚያደርገው ስለ ጤና የምናዘጋጃቸው ዌቢናሮች። ስለዚህ የኢትዮጵያዊ ቴክ ምን ይመስላል የሚለውን በደንብ አድርጋችሁ ነበር ያስረዳችሁን እና በጣም ነው የምናመሰግነው። ብዙዎቻችሁ አይኖ ብዙ ጥያቄ አላችሁ። ይሄ ኦንሊ ፈርስት ፓርት ነው። ቅድም እንዳልነው ይህ ሲሪስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ፓርቱን ስለ ኤግዛሞች ላይ ነው ፎከስ ያደረግነው። በቅርቡ ደግሞ ሁለተኛ ፕሮግራም ይኖረናል። እዛ ላይ ደግሞ የምናወራው ኦኬ ፈተና ወሰድን ዋትስ ኔክስት የሚለው ላይ ነው የምናወራው። ስለዚህ ዩኬ ላይ ያለው ህይወት ምን ይመስላል፣ ፈተና ከተፈተን በኋላ አፕሊኬሽኑ ምን ይመስላል የሚለው ላይ በደንብ የምናወራ ይሆናል። ስለዚህ የሚቀጥለው ላይም ጆይን እንደምታደርጉን ተስፋ እናደርጋለን። ጥያቄ መጥተው ነበር፣ እንዴት ነው ኮንታክት የምናደርጋቸው የዛሬውን እንግዶቻችን የሚል ጥያቄ መጥቷል። ምንም አይነት ጥያቄ ካላችሁ በየጤና ወግ ኢሜላችን ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። mentorship@yetenawork.com ላይ በመምጣት ጥያቄ ኢሜል ማድረግ ትችላላችሁ። ኤኒ ኦፍ ዩር ጥያቄዎች እኛ ፎርዋርድ እናደርጋለን ለጌስቶቻችን። ጥያቄዎቻችንን ለመመለስ እንሞክራለን ለጥያቄዎቻችሁ። በተጨማሪ ደግሞ ቅድም እንደተናገርኩት የጤና ወግ ሜንተርሽፕ ፕሮግራም 3 ዲቪዥኖች ነው ያሉት። አንደኛው ዲቪዥን ዳይሬክት ሜንተርሽፕ ይባላል። ዳይሬክት ሜንተርሽፕ ላይ ሜንቲ ከሜንተር ጋር ኮኔክት እናደርጋለን። የሚመጡት የሜንተርሽፕ ሳይክሎች ላይ ከዩኬ ወይም ፕላብን የወሰደ ሰው ለማምጣት እንሞክራለን። የዛን ጊዜ ደግሞ ዋን ኦን ዋን የሆነ ኢንተራክሽን እንዲኖራችሁ ያው ሜንተር ፕላብ ሜንተር ለማምጣት እየሞከርን ነው። ዊ ዊል ኖቲፋይ ዩ ጋይስ እሱ ላይ አፕዴት ሲኖረን
ይህንን ያልካልኩ የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። again እንግዶቻችን በእሑድ ቀን አብራችሁ ስለተገኛችሁ በጣም እናመሰግናለን። ፓርቲሲፓንቶቻችን በጣም እናመሰግናለን። ዶክተር ያዕቆብ ደግሞ በተለይ ስራ ላይ ሆነ አብረን ስለተገኘ በጣም ነው የምናመሰግነው። ከእኛን ከዌቢናር ቲም ይሄን ይመስላል። ቴንክ ዩ ጉድ ናይት። እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ በጣም